Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahl Wadih jilid yang kedua bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang keempat. Minggu lalu masih membahas tentang nasbul mudhari'i, nasabnya fi'il mudhari' bi an al-mudmarati dengan an yang tersembunyi, tidak nampak. Yang pertama kita merujuk. Yang pertama itu an mudmarahnya tersembunyi ba'da lam ta'lil. Setelah adanya lam ta'lil sebelumnya ada lam ta'lil. Contohnya di sini Ummu Jihan, Iqra'i. Jalastu li astariha. Artinya Saya duduk untuk istirahat. Ini tujuan saya duduk adalah untuk beristirahat, untuk rehat. Itu menjadi alasan saya duduk, ya kan? Nah, Ustaz. I'rabnya astariha. Astariha fi'lun mudhari'un subun bi'an mutmaro Ba'da ya Ustaz. Ba'da Ba'da la muta'lili wa fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, mudmarahnya di sini wujuban atau jawazan. 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 Berarti tadi tambah bi'an mudmaratan jawazan. Wazan. Ba'da lam La muta'lili. boleh disembunyikan, boleh pula ditampakkan. Ini ditampakkan ini. Jalastu li an astariha. Nah, sama kan maknanya. Tapi di sini i'rabnya astariha fi'il Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an hanya al-fathatu. mansubun bi'an. Hanya nampak, tidak perlu mengatakan mudmarah kan? Mutmarah, nam Ustaz. Mansubun bi'an. Alamatu nasbil fathah. Itu yang pertama. Syukran. Ujian. Afwan Ustaz. Mukadimah yang kedua. Hanya mudmarah ba'da lamil juhudi. Nah, setelah lam pengingkaran, penyangkalan. Contohnya yang diawali sebelumnya ada makana. Makana sadiqu liyakuna sadiqahu. Artinya Tidaklah diperkenankan teman itu diperkenankan teman itu menyakiti temannya, mengkhianati mengkhianati temannya. Yakhun, i'rabnya yakhuna. Yakhuna fi'lun mudhari'un mansubun bi lam juhud bi'an mutmaratan ba'da lam juhud. Di sini kita tambahkan wujuban ba'da lam juhud. Ba'da lam juhud. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hum. Taqdiruhu Yahuna.
Huwa. Huwa. Kan madinya kan khana. Yakhunu. Oh, namtad. Khana yakhunu. Oh, tal apa tuh? Ajwab. Ajab. Qala yaqulu. Khana yaqulu. Lamnya lam juhud. Tidak layak, tidak layak, tidak layak, tidak diperkenankan seorang teman itu mengkhianati temannya. Lamul juhud, bukan lam ta'lil kan? Bukan tad. Karena dia diawali dengan apa tuh lam juhud? Dengan pengingkaran makana. Dengan nafi. Nafi, Nafi. ya kan? Nafi. Ya, nafi. Mana nafi setelahnya kana. Ikram mukardina. Apa tad? Untuk mudhari'mu ayo, tadi madi makana, mudhari'nya Naam. Lam la. akun liurafiqal asyrara. Saya Saya tidak menghendaki. tidak tidak pernah gitu, lam akun Saya tidak pernah. atau tidak ingin. Tidak pernah Saya tidak tidak ingin ingin bersahabat. bersahabat dengan orang-orang jahat. Li urafiqa, urafiqa fi'lun Liurafiqah. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu lagi dulu. Urafiqa fi'lun urafiqa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wujuban takdiruhu ana. ba'da, wujuban ba'da Wujuban ba'da lamil juhudi. ba'da lamil juhud. Nah, Fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. dan di sini sebelumnya sebelum lamil juhud ada penafian mudhari', Ada pengertian. Nah, kan? lam. Lam akun, saya tidak hendak, saya tidak mau, tidak ingin berteman dengan orang jahat. Tidak pernah, tidak bisa. Coba ayo. Yang kedua minggu lalu ini kan, sampai sini kan? Nah, Nasbul mudhari' bi'an al-mudmarah ba'da lamil juhud. Yang pertama ba'da lam ta'lil. Syaratnya lamul juhud harus ada makana ada makana atau lam yakun. lam yakun. Syukran. Mau ayo. Santai Nah, yang ketiga sekarang ba'da au, setelah au, yang punya dua makna. Maknanya ila sampai atau illa kecuali. Kita baca kaidahnya dulu ya. Fadlur Rahman. Kita baca kaidahnya dulu. Kaidah tuh Al-qa'idatu hmm? yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bima'na ila au illa. Fi'il mudhari' dibaca mansub. Fi'il mudhari dibaca mansub dengan an yang disembunyikan. Wajib Wajib setelah au yang maknanya bermakna sampai atau kecuali. Nah, jadi au di sini maknanya sampai, sehingga, atau kecuali. Ya, punya dua makna. Contohnya yang pertama maknanya ila kita lihat wahid. Istami' nushat tabibi
au yatima shifauka. Artinya Dengarkanlah nasihat dengarkan dokter sampai sampai kamu benar-benar benar-benar sembuh sembuh. sakitmu itu. Sampai kamu sembuh total. Yatimma kan sempurna. Total. Sampai total sempurna kesembuhanmu. Syifa Kesembuhan. Yatimma Yatima fi'lun mudhari'un sah. mansubun bi pakai bi'an enggak Ustaz? Betul. Pakai an. Mansubun Bi'an mudmaratan wujuban mudmaratan di sini. wujuban ba'da au Ba'da au. Dari madinya apa? tamma ya Ustaz ya. Tamma Tambah yatimu. yatimu Seperti farra yafiru. yafiru. Ini Om. Kita Arabkan. Sami' fi'lu amrin Istami' fi li amrin mabniun fi'lu amrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Nusha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. At-tabibi mudhafun ilaih. au Harfu atfin bimakna ila. Itu dia. Au huruf ataf yang maknanya Ataf yang maknanya sampai. Sehingga yatimma fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da au. Itu dia. Ya kan? Sama tadi kan? Na'am Ustaz. Maksud bi an mudmaratan wujuban ba'da au. Failnya syifa'u Shifa'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Kaf khitab al kaful khitabu mudhafun ilaihi. Kaful khitabi mudhafun ilaihi. Kaful khitabi mudhafun ilaihi. Itu dia Om. Yunsabul mudhari bi an mudmar wujuban ba'da au yang maknanya ila atau illa. Ya kan Om? Na'am Ustaz. Syukran Ar-Rahman. Afan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Umu Saida al-mithalu tsani. Al-mithalu tsani tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Sayangilah saudara-saudaramu. Sayangilah saudara-saudaramu sampai memperoleh ridha mereka. Sampai kamu memperoleh ridha mereka. Kerelaan mereka. Tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban ba'da au. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ini tahabbab fi'lu amrin. Tahabbab fi'lu amrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ila harfu jarrin ikhwani ismun majrurun bi ila muta'alliqun bi tahabbab wa huwa mudhafun wa kaful khitabi
mudhafun mudhafun ilaihi. au Au harfu harfu atfin bima'na ila. tanala Fi- fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da au. hmm. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ridha Ridhahum ridha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a mana min dhuhuriha at-ta'adzur. wa Wa huwa huwa mudhaf. mudhafun wa hum mudhafun ilaihi. Nah, maknanya ila ya, Nah, sampai. Sayangilah saudaramu sampai kamu memperoleh kerelaan mereka. Ridhahum. Syukran. Musaidah. Ustaz. Ummu Rahma masih di luar? Masih kan? Lam Ustaz, masih di jalan Ustaz, afwan. Abbas. Ummu Jihan. Al-thalis, misalu salis. Alias yu'aqabul musi'u aw ya'tadiru. Al-musi. Orang jahat itu akan diberi Orang hukuman. akan diberi hukuman Au. Nah, maknanya apa di sini au? kecuali Nah, kecuali ya'tadzira. Dia meminta uzur, minta uzur. meminta maaf. Ya'tadzira. Enggak. Yu'aqabu Yu'aqabu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-musi'u naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu au au harfu atfin bima'na ila il. ya'tadiru Ya'tadzira. fi'lun mudhari'un mansubun Mudmaratan. bi an mudmaratan wujuban ba'da au Fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Maknanya au. Maknanya illa. Ya. Illa. Syukran. Jihan. Afwan Ustaz. Ummu Ardina. Al-misalur rabi'. Yuhramu tilmizu mukafa'ata aw yajtahida. Murid itu Dilarang. terhalang. Terhalang Terhalang, dilarang mendapatkan balasan mukafaat mendapatkan balasan hadiah hingga dia berhasil. au Hingga. Berarti kecuali jika dia jika dia berhasil. yajtahid. Yajtahid apa? Ijtahada. Yajtahidu. Kecuali jika dia Sungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. I'rabnya nih. Yuhram fi'lun Yuhramu fi'lu mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. At-tilmizu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mukafa'atan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. au yajtahid. Aw yajtahida aw harfu atfin bimakna illa. Yajtahida fi'lu mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da aw wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Bisa mukallilah. Kamu.
Ini kaidahnya. Yunsabu. Yunsabul mudhari'u bi an mutmaratan wujuban ba'da au allati bi makna illa au illa. Fi'il mudhari' dibaca mansub Fi'il mudhari' dibaca mansub dengan an mutmarah yang wujuban setelah au yang bermakna ila atau illa hingga maknanya atau kecuali. maknanya bukan atau kan? Bukan. Maknanya ila. Ini huruf ataf maknanya huruf jar ila atau illa, huruf istisna kan? Pengecualian. Terang mukallina. Jadi itu untuk membedakannya itu apabila berada di dalam kalimat ya, gitu. Nah, lebih cocok yang mana? Konteks kalimatnya. Kalau nomor 1 diartikan illa nggak tepat. Dengarkan nasihat dokter kecuali. Betul belakang kalau illa Ustaz. Itu dia. Maknanya. Boleh, Marina. Ayo kita baca al-bahsu. Na'am Ustaz. Bismillah. Al-bahsu al-kalimatu yatimma wa tanala wa yata'addaru Dari i'tazara ya'tadiru yajtahida fil amsilatis sabiqati kulluha af'alun setiap darinya af'alun mudhari'atun wa kullun minha masbuqan biharfin wa kullun nakiratu wa kullun masbuqun biharfin huwa au. Kata-kata yatimma Tanala wa yata'addiro dan dari i'tazara ya'tadiru dan yajtahida pada contoh-contoh sebelumnya setiap darinya adalah fi'il mudhari' dan setiap darinya didahului dengan huruf huwa au adalah dengan huruf yaitu au. Huruf ataf ini kan? Au. Wa idza ta'ammalna hadzal harfa fil misalainil awwalaini wajadnahu bima'na ila li'annahu yasihu an tad'a ila fi mawdi'ihi ma'a istiqamati fil ma'nal maqsudi fataqulu istami' nushat tabibi ila an yatamma shifa'uka ila an yatamma seperti farra yafirru tamma Ustaz putus-putus nggak ada suara yatimma gitu ilaan putus ya. Ayo bagus. Ada suara Ustaz. Ada?
Yang mana tuh? Ila an yatimma Ila an yatimma shifauka. wa tahabbab Wa tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridhohum. Nah, sampai situ. Wa idza ta'ammalna Dan apabila kita amati huruf ini pada dua contoh yang pertama, kita mendapatinya bermakna ila. Karena yasih dapat kamu Karena letakkan ila kamu dapat letakkan ila pada pada bentuk posisinya bersamaan dengan lurusnya benarnya gitu. Bersama dengan benarnya makna yang dimaksud. Fatakul maka kamu katakan dengarkanlah nasihat dokter sampai kamu sembuh total. Jadi au bermakna ila di sini. Ya, Om. Nah, Seandainya kita ganti au dengan ila itu maknanya benar. Ini Om. Istaminus hatabib ila, ya kan? Ila an yatimma, ila an yatimma. Tapi ada annya jadi. Kalau ada pakai ila ada annya zahir. Muncul Kan? Nah, Ila an. Kalau diganti au, annya tersembunyi kan? Nggak nampak kan? Nah. Dan sayangilah saudaramu sampai kamu mendapatkan ridhonya. Kamu mendapatkan ridhonya. Ila antu. Maknanya ila. Wa idza ta'ammalnahu fil misalainil akhiraini. Apabila kamu mengamati pada dua contoh. Apabila kita mengamati pada dua contoh yang lain, yang akhir, kita dapati dia bermakna wajadnahu bimakna illa. Kita mendapatinya bermakna illa. Li'annahu yasihhu an tad'a illa fi mawdi'ihi ma'a istiqamati il ma'nal maksudi. Kamu dapati dia maknanya illa kecuali. Karena dapat kamu letakkan huruf illa. Karena dapat kamu letakkan huruf illa pada tempatnya, pada posisi yang benar. Pada posisinya disertai benarnya makna. Benarnya makna yang dimaksud. Fatakulu yu'aqabul musi'u illa an ya'tadiro. Pakai illa di sini, tapi annya zahir jadinya. Ya, Om? Orang jahat itu akan dihukum kecuali jika dia minta uzur. Minta uzur. Bisa kan maknanya benar kan? Wa yuhramu tilmidul mukafa'ata illa an yajtahida. Murid itu dilarang mendapatkan. Murid itu dilarang mendapat penghargaan kecuali dia bekerja keras. Bekerja keras, bersungguh-sungguh.
Kalau pakai illa ada annya zahir kan? Naam. Wa idza nazarna. Wa idza nadorna ila awakhiril af'alil mudhari'ati Mudhari'ati. mudhari'ati ba'da au hadhihi wajadnaha mansubatan min ghairi an takuna masbuqatun. Masbuqatan ya. Bi adawati nasbin dhahiratin. Wa idza nazarna. Dan apabila kita perhatikan pada sampai akhir fiil, akhiran fiil mudhari ba'da au, setelah au ini kita mendapatinya dibaca dalam mansub. keadaan mansub, dibaca mansub Min ghair. tanpa didahului oleh perangkat-perangkat nasab yang nampak. Berarti perangkat nasabnya mudmarah kan? Naam. Wa idzan la budda an yakuna nasbuha. An yakuna nasbuha binasibin mudmarah. Minasibin mudmarin. Fala wa idzan, maka dengan demikian pastilah nasabnya dengan nasab yang sembunyi. Penasab yang disembunyikan. Tersembunyi. Wala budda an yakuna hadan nasibul mudmaru huwa an li'annal ma'na la yastaqimu bitakdiri goiriha minal hurufin nasibati lil mudhari'i. Wala budda, dan haruslah penasab yang tersembunyi ini yaitu an, karena makna yastaqimu. Maknanya tidak benar dengan mentakdirkan. Maknanya tidak benar dengan ditakdirkan selainnya dari huruf-huruf penasab untuk fi'il mudhari'. Nggak bisa penasabnya lan atau kai, harus an. Ya, Om? Naam. Walamma kanat an la tadharu qablal mudhari'il masbuqi bi au hadihi kanat wajibatul idmari. Kanat itu wajibah khabar kana. Kanat wajibatal idmari. Walamma kanat, dan ketika annya tidak nampak. Ketika annya tidak nampak sebelum fi'il mudhari' yang didahului oleh au ini, maka dia wajib dinampakkan. Disembunyikan. Nggak boleh ditampakkan, Om. Ya. Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bimakna ila au illa. Al-mudhari' dimansub dengan an yang disembunyikan, boleh saja setelah bukan boleh saja, tapi wajib setelah au yang bermakna sampai atau kecuali. Betul. Wadah. Mau ayo
Nah, insyaallah. Insyaallah ya. Kita baca ulang Coba diartikan. Al-bahsu. Al-bahsu al-kalimatu yatimma wa tanala wa yata'addira Bukan. Dari i'tadzara. ya'tadira ya'tadira yajtahida fil amsilatis sabiqati kulluha af'alun mudhari'atun wa kullu minha masbukun biharfin huwa au. Nah, Wa idza ta'ammalna hadzal harfa fil misalainil awwalaini wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihhu an tad'a ila fi mawdi'ihi ma'a istiqamatil ma'nal maksudi. Fataqulu istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka wa tahabbab ila ihwanika ila an tanala ridahum wa idza ta'ammalnahu fil misalainil akhiraini wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihhu an tad'a illa fi mawdi'ihi ma'a istiqamatil ma'nal maksudi. Fataqulu yu'aqabul musii'u illa an ya'tadira. Wa yuhramut tilmizul mukafa'ata illa an yajtahida. Wa idza nadarna ila awakhiril af'alil mudhari'ati ba'da au hadhihi wajadnaha mansubatan min ghairi an takuna masbuqatan bi adawati nasbin dhahiratin wa idzan la budda an yakuna nasbuha binasibin mudmarin wala budda an yakuna hadal nasibul mudmaru huwa an li'annal ma'na la yastaqimu bitakdiri ghairiha minal hurufin nasibati lil mudhari'i walamma kanat an la tadharu qabla al-mudhari'il masbuki bi awhadihi kanat wajibatal idmari. Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da aulati bi ma'na ila au illa. Syukran. Ayo. Afwan Ustaz. Fahim ti Insyaallah Ustaz. Ahmad siap? Insyaallah siap, Ustaz. Fadhil Al-bahsu. Al-kalimatu yatimma wa tanala wa ya'tadhira wa yajtahida fil amthilati sabiqati kulluha af'alun mudhari'atun wa kullun minha masbuqun biharfin huwa au. Wa idza ta'ammalna hadzal harfa fil mithalainil awwalaini wajadnahu bima'na ila li'annahu yasihhu an tad'a ila fi mawdi'ihi ma'a istiqamatil ma'nal maqsudi. Fataqulu istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka. Wa tahabbab ila ikhwanika ila antanala ridahum. Wa idza ta'ammalnahu fil mithalainil akhiraini wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihu an tad'a illa
في موضعه مع استقامة المعنى المقصود فتقول يعاقب المسيء إلا أن يعتذر نعم. ويحرم ويحرم يا أستاذ. مجهول. ويحرم التلميذ المكافأة إلا أن يجتهد. وإذا نظرنا إلى أواخر الأفعال المضارعة بعد أو هذه وجدناها منصوبة من غير أن تكون مسبوقة بأداة نصب ظاهرة وإذا لا بد أن يكون نصبها بناصب مضمر ولا بد أن يكون هذا الناصب المضمر هو أن لأن المعنى لا يستقيم بتقدير غيرها من الحروف الناصبة للمضارع ولما كانت أن لا تظهر قبل المضارع المسبوق بأو هذه كانت واجبة الإضمار. القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. Paham Tio? Insya Allah Ustaz, anak ini lagi saya baca lagi. I'rabnya yuhramu at-tilmid يهرم التلميذ المكافأة أو يجتهد. يهرم فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. التلميذ نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المكافأة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أو يجتهد أو حرف عطف بمعنى إلا يجتهد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. Nah, mafhum ya. Insyaallah sedikit Ustaz. Nah, setelah ini ba'da hatta, setelah au yang keempat ba'da hatta insyaallah. Syukran warahmatullahi. Afwan Ustaz. Mukardina al-bahsu. Al-bahsu al-kalimatu yatima wa tanala wa ya'tazira wa yajtahida fil amthilati sabiqati kulluha af'alun mudhari'atun wa kullu minha masbukun biharfin wa aw wa iza ta'amalna hadzal harfa fil misalainil awwalaini wajadnahu bimakna ila li'annahu yasihu an tadi'a ila an tadi'a Wada'a yada'u yan tada'a wada'a yada'u yan tada'a an tada'a antada'a ila fi maudihi ma'astiqamati al-makna al-maqsudi fatakulu istami nasihat tabibi istami nushat tabibi ila an yatimma sifa'uka watahabbab ila ikhwanika ila antanala ridahum wa iza ta'amalnahu fil misalainil akhiraini ya namta fil misalaini al akhiraini wajadnahu bimakna illa li'annahu yasih an tadoa. Ya. Yasihu, sahha yasihu. Li'annahu yasihu an tadoa. Illa fi maudihi ma'astiqamati al-makna al-maqsudi
Fatakulu ay yu'aqabu. Fatakulu yu'aqabul masa'a illa an Musi'u as-sa'a yusi'u ismi fa'il. Musi'u. musi'u illa an ya'tazira wa yuharrimut tilmizul wa yuhramut tilmizul mukafa'ata illa an yajtahida. Bisa tuh kan? Pakai illa diganti. Bisa. Tapi annya jadi zahir. Nampak. Wujub. Wujub. Wa idza nazarna. Wa idza nazarna ila awakhiril af'alil mudhari'ati ba'da aw hazihi wajadnaha mansubatan min ghairi an takuna masbuqatan bi adawati nasbin zahiratin. Nah. Wa idzan labudda an yakuna nasbuha binasabin mutmarin. Binasibin mutmarin. Nah. Wala budda an yakuna hazan nasibu al-mutmaru wa an li'anna al-ma'na la yastaqimu la yastaqimu bi taqdiri ghairiha minal hurufin nasibati lil mudhari'i. Nah. Walamma kanat an la tazharu qabla al mudhari'il masbuqi bi aw hazihi kanat wajibatu berartinya bi aw hazihi kanat wajibata idmari. Al-qaidah yunsabul mudhari'u bi an mutmaratan wujuban ba'da aw allati bi makna ila aw illa. Nah gitu. Mafhum? Artinya? Mafhum tak? Berikutnya ba'da hatta. Hatta artinya sampai juga. Sehingga. Ya Om? Syukran. Mukadimah. Jihan al-bahsu. Al-bahsu al-kalimatu yatimma wa tanala wa ya'tadhira wa yajtahida fil amsilati sabiqati kulluha af'alun mudhari'atun wa kullu minha masbuqun biharfin huwa aw wa idza ta'amalna hadzal harfa fil misalainil awwalaini wajadnahu bima'na ila li'annahu nasihu an tadu'a ila fi mawdi'ihi ma'a istiqomatil ma'na maksudi. Fatakulu istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka wa tahabba ila ihwanika ila an tanala ridahum wa idza ta'ammalnahu fil mithalainil akhiraini wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihu an tadu'a ila fi mawdi'ihi ma istiqomatil ma'nal maksudi. Fatakulu yu'aqabul musi'u illa an ya'tadhira wa yuhramu tilmidul mukafa'ata illa an yajtahida. Wa idza nazarna ila awahiril af'alil mudhari'ati ba'da aw hadhihi wajadnaha mansubatan min ghairi an takuna masbuqatan bi adawati nasbin zahiratin
وإذا لا بد أن يكون نسبها بنصب مضمر ولا بد أن يكون هذا النصب المضمر هو لأن المعنى لا يستقيم بتقدير غيرها من الحروف الناصبة للمضارع نعم ولما كانت أن لا تظهر قبل المضارع المسبوق بأو هذه كانت واجبة الإضمار القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. مفهوم جهاد. Insyaallah Ustaz. Tadi nusha itu masdar tuh nusha, madinya apa Om? Soha. Bukan. Nusha, istami nusha. Istami dekar. Nusha, madinya fa'ala. Fa'ala asoha. Fa'ala. Nun asli nunnya. Nasoha. Nah, nasaha Yansihu. fa'ala gitu. Bab ketiga. Fa'ala yafalu. Nasaha. Yansohu. Nushan. Masdar. Nushan. Bisa juga nasihatan. Sekarang kemudian Mufaddal Rahman al-bahsu. Al-bahsu al-kalimatu yatimma wa tanala wa ya'tadhira wa yajtahida fil amsilati sabiqati kulluha af'alun mudhari'atun wa kullun minha masbuqun biharfin huwa au wa idza ta'amalna hadzal harfa fil misalainil awalaini wajadnahu bima'na ila li'annahu yasihu an tad'a ila fi mawdi'ihi ma'a istiqamatil ma'nal maqsudi fataqulu istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka wa tahabbab ila ikhwanika ila antanala ridhahum wa idza ta'amalnahu fil misalainil akhiraini wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihu an tad'a illa fi mawdi'ihi ma'a istiqamatil ma'nal maqsudi fataqulu yu'aqabul musi'u illa an ya'tadhira wa yuhramu tilmizul mukafa'ata illa an yajtahida wa idza nadharna ila awakhiril af'alil mudhari'ati ba'da au hadhihi wajadnaha mansubatan min ghairi an takuna masbuqatan bi adawati nasbin dhahiratin wa idza la budda an yakuna
an yakuna Nasbuha. nasbuha binasibin mudmarin wala budda an yakuna hadha nasibul mudmaru huwa an li annal ma'na la yastaqimu bi taqdiri ghairiha minal hurufin nasibati lil mudhari'i walamma kanat an la tadharu qabla al mudhari'il masbuqi bi au hadhihi kanat wajibatal idmari. Nah, al-qaid. Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bimakna ila au illa. Nah, untuk membedakannya Om, nomor 1 kita lihat nih Om. Nomor 1, dia bermakna ila kan? Naam. Istami' nushat tabib. Dengarkanlah nasihat dokter itu. Au di sini bermakna Sampai. Sampai kamu sembuh total. Nah, di sini au, sebelum au itu berlaku bertahap nih Om. Apa yang sebelum au itu berlaku terjadi secara bertahap. Tidak secara langsung. Ya Om. Naam Ustaz. Nomor 2 gitu. Kapan mendapatkan ridho saudara? Sampai kamu bertahap dalam mencintai mereka kan? Naam. Menyayangi. Jadi apa yang sebelum au itu berlaku secara bertahap. Syai'an fa syai'an. Maknanya ila berarti. Nah, kalau illa makna illa au sebelum au itu berlaku secara langsung. Satu kali terjadi. Bertiga tuh. Penjahat itu akan diberi hukum secara langsung, nggak bertahap. Oh iya. Secara langsung. Kecuali jika dia meminta urut. Nggak bertahap, tapi secara langsung akan dihukum. Nomor 4 juga anak murid itu akan dilarang mendapatkan mukafa'ah, balasan secara langsung. Kecuali jika dia bersungguh-sungguh. Itu iya, kita bisa bedanya itu. Au, ila atau illa. Kalau sebelum au itu bertahap berarti maknanya ila. Kalau sebelum au secara langsung kejadiannya Illa. maka bermakna illa. Itu merupakan rahmat tambahannya. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ummu Sa'idah al-Bahthu. Fadhali Om. Al-bahthu al-kalimatu yatimma wa tanala wa ya'tadira wa yajtahida fil amsilati sabiqati kulluha af'alun mudhari'atun wa kullun minha masbuqun biharfin huwa aw. Wa idza ta'ammalna hadzal harfa fil mithalainil awwalaini wajadnahu bima'na ila li'annahu yasihu an tad'a ila fi mawdhi'ihi ma'a istiqamatil ma'nal maqsudi fataqulu istami' nushat tabibi ila an yatimma shifauka wa tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridahum wa idza ta'amalnahu fil mithalainil akhiraini wajadnahu bima'na illa li'annahu yasihu an tad'a illa fi mawdhi'ihi ma'a istiqamatil ma'na al-maqsudi. Wa taqulu yu'aqabul
musi'u illa an ya'tadira wa yuhramu tilmizul mukafa'ata illa an yajtahida. Ya. Wa idza وإذا nadarna ila awakhiril af'alil mudhari'ati ba'da aw hadhihi wajadnaha mansubatan min ghairi an takuna masbuqatan bi adawati nasbin dhahiratin. Wa idzan la budda an yakuna nasbuha binasibin mudmarin wa la budda an yakuna hadzan nasibul mudmaru huwa an li'anna al-ma'na la yastaqimu bitaqdiri ghairiha minal hurufin nasibati lil mudhari'i walamma kanat an la tadhaharu qabla al mudhari'il masbuqi bi aw hazihi kanat wajibatal idmari. Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da aw allati bi ma'na ila aw illa. Mafhum Saidah? Insyaallah Ustaz. Kalau saya nasabnya mudhari' dengan an mudmarah. Yang pertama ba'da dalam ta'lil. Ba'da dalam ta'lil dia hukumnya jawazan saja, jawazan. Nah. Ya. Jalastu li astariha. Boleh jadi ditampakkan li an astariha. Yang kedua ba'da lamil juhud. Lamil juhud sebelumnya ada nafi makana atau lam yakun. Nah, yang ketiga sekarang as-salits ba'da aw yang bermakna ila atau illa. Nah, syukran Musaidah. Afwan Ustaz. Sudah semua kan ya? Sambung lagi besok insyaallah Ummu Hasan juga. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Boleh Ummu Fardina? Berarti au di sini itu menggantikan ilah dan ilah. Ya kan gitu kan? Ya, tapi bila kita gunakan ilah atau ilah, alnya itu wajib ditampakkan. Begitu kan? Betul. Itu aja Ustaz. Istamil khatabib ila an yatimah. Gitu. Tampakkan an ya Om. Iya, berarti pengganti lah Ustaz ya. Au-nya itu menggantikan huruf atau Mafhum? Mafhum tak? Syukur tak? Afwan. Sampai sini jumpa kita, besok kita sambung insyaallah ba'da hatta juga harfu jarnya. Allahumma zidna ilman nafi'an sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, insyaallah. Barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.